Naku, sayang naman. Mangungulila na naman ako. Ay, sige, sige. Salamat. Ayan. So, Ano tong mga dala mo, ate? sige, open mo, bro. Yan yung naiwan dun sa item bagang naiwan kila Crystal. Oo. Ay, wow. Yan sa velvet. Opo, Tumikoy, I'm from Tita Lenny Moise, Elsie Mendoza, and Ano, ata yan? Faye Alvarado. Oo. And thank you so much po. Grabe na naman yung pakilig nyo kagabi, ah. Ang kulit mo talaga, kaya na